দার্জিলিং এর একটা অফবিট ছোট্ট সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম তিনচুলে। তিনচুলেতে আছে বেশ কিছু হোমস্টে, তার মধ্যে অন্যতম হলো রাই রিসর্ট। আজকে রাই রিসর্টের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পাবেন এমন একটা ফ্যামিলি রুমের রিভিউ দেব। এখানে তোমাদের আমি আরেকটা রুম দেখাচ্ছি, ফ্যামিলি রুম। এখানে ফ্যামিলি এসে থাকতে পারবে। চলো রুমটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। দেখো, এটা 4 বেডেড রুম। এখানে 6 জনও অনায়াসে থাকতে পারবে। আর এখানে সোফা দেওয়া আছে, মানে এখানে একটা সোফা দেওয়া আছে বেডের পাশে, আর এখানে দুটো সোফা দেওয়া আছে। এখানে 4-5 জন লোক অনায়াসেই বসতে পারবে। আর এই দিকটাই সানরাইজ, আর এই দিকটাই কাঞ্চনজঙ্ঘা। পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ এই রুম থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে। এখন ফগ আছে তাই দেখা যাচ্ছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পারবেন। এই রুমটাতে দেখুন কয়েকটা পিকচার দিয়েই এটা সাজানো। এখানে বেশি কিছু মানে ঘিঞ্জি টাইপের ডিজাইন না, খুব সুন্দর সিম্পল এন্ড সোবার রুম। আর রুমটার মধ্যে একটা আলমারি আছে। আলমারির মধ্যেও বালিশ, চাদর, কম্বল সব রাখা আছে। আর বেডেও কম্বল, টাওয়াল, সোপ দেয়া আছে। হ্যাঙ্গারও আছে। আর এখানে দেখো একটা বড় আয়না আছে। এই 4 বেডেড রুমের বাথরুমটা খুবই বড়, বেশ বড় বাথরুম। এখানে বেসিন, এখানে মিরার আছে। এই বাথরুমে মিরার, বেসিনের ওপর একটা মিরার আছে। মগ, বালতি রাখা আছে, ডাস্টবিনও রাখা আছে। এখানে ব্রাশ, টুথপেস্ট রাখা স্ট্যান্ড আছে। এখানে হ্যাঙ্গারে জামা কাপড় ঝোলানোর একটা হ্যাঙ্গার মতো করা আছে। এখানে স্ট্যান্ড আছে, শাওয়ার আছে। দেখো শাওয়ার আছে, আর কল আছে, আর বালতি মগ ওরা দিয়ে দিয়েছে। আর গিজার আছে প্রত্যেকটা রুমে। এখানে গিজারের ব্যবস্থা আছে। আর এখানে টয়লেট পেপার রাখার স্ট্যান্ড আছে, আর কোমোড আছে। আর বাথরুমটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যথেষ্ট লাইট আছে। লাইটের কোনো সমস্যা হবে না, যথেষ্ট লাইট আছে। আর এখানে কারেন্ট অফের একটু সমস্যা হয়, কিন্তু প্রত্যেকটা রুমে ইনভার্টার আছে, কারেন্ট অফ হয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা যারা ফ্যামিলি নিয়ে একসাথে একই রুমে থাকতে চাও তো এই রুমটাতে চলে আসবে। আর সব থেকে এই রুমটার প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। যদি ওয়েদার ক্লিয়ার থাকে তো বিছানায় চা খেতে খেতে তোমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবে। এটা এই রুমের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট পাহাড়ে ঘুরতে আসার। আর এই রুমের ট্যারিফ 3200 টাকা পার ডে। আর এখানে একটা ডাইনিং টেবিল আছে। এখানে বসে বসেও তোমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে চা খেতে পারো, ব্রেকফাস্ট করতে পারো। রাই রিসর্টের আলাদা আলাদা রুমের আলাদা আলাদা ট্যারিফ, কিন্তু এই রুমের ট্যারিফের সাথে খাওয়া দাওয়া ইনক্লুডেড না। খাওয়া দাওয়ার জন্য পার ডে পার পার্সন 650 টাকা করে দিতে হবে। আর এই 650 টাকার মধ্যে 4টে সময়ের খাবার ইনক্লুডেড: মর্নিং টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভিনিং স্ন্যাক্স অ্যান্ড ডিনার। আমার সাথে আছে রাই রিসর্টের ওনার অজিত রায়। ওনার সাথে একটু কথা বলে নি। भैया नमस्कार। भैया आपका रिसोर्ट में कितना रूम है? हमारे यहाँ पर 9 रूम से 9 रूम है अभी। और एक रूम वेरियस टाइप का रूम है यहाँ पर। और एक रूम में सबसे ज्यादा कितने आदमी रह सकते हैं? 5% रह सकते हैं एक रूम में सबसे ज्यादा। वो 5 बेड फैमिली रूम करके हम लोग ने लिखा हुआ है, जो वो वेबसाइट पर है। वहाँ पर 5 जन, थोड़ी से तो 6 जन भी रह सकता है आप लोग। और आपके रिसोर्ट के बारे में कुछ बताइए। वो तो क्या बताना है, वो हमारा ये रिसोर्ट खुला हुआ अभी 8-9 साल हो गया। वो आप लोग से जैसे आप लोग का वो जैसे अच्छा ही चल रहा है अभी तक। हमारे तीनचुली में अभी थोड़ा नाम चला हुआ है ये राय रिसोर्ट का। और वैसे ही आप लोग ऐसे ही करके आप लोग आदमी भेज देते हैं। आप लोग का ये कृपा है सभी, आप लोग जैसा आते हैं वही सभी हम लोग को इनकरेज करते हैं और सजेशन देते हैं।
इसीलिए हम लोग उसका साथ जुड़ा हुआ है। और भैया आपसे ही गाड़ी मिल जाता है तो? हाँ जी, हाँ जी, हम लोग पिकअप ड्रॉप सभी का फैसिलिटीज है हमारे यहाँ। हम लोग का ऐसा पैकेज है, जो दूसरा का गाड़ी होता है आपका ये रास्ते का साइड सीन पड़ जाता है। हाँ, वो 1500-2000 का साइड सीन होता है। हम लोग 500 में वो सीधा आपको एनजीपी से डायरेक्ट कराते हुए लेके आता है, 500 लग जाता है। अगर आप वही फिर कल दूसरा दिन देखने जाएंगे तो 2000 तक रुपया लग जाता है। हमारा वो पैकेज रहता है, आप एनजीपी से आएंगे, हम लोग वो साइड सीन कराते देंगे, 500 रुपये ज्यादा लेंगे, लेकिन आपको 1500 का साइड सीन करा देंगे। वैसे ही दार्जिलिंग जाने का आपको डायरेक्ट जाएंगे तो 2500 रुपये लग जाएगा, 500 में आपका 1500 का साइड सीन जैसा लामाटा कुमारडाड़ा वो वैसा करते हुए लेके जाएंगे। वो हमारा पैकेज में रहता है, इसीलिए वो कर देता है। नहीं तो दूसरा गाड़ी लोग वही रख देता है, आपको वही रास्ता लेके आता है, लेकिन वो आप लोग को नहीं दिखाएगा। दूसरा दिन आपको 2500, 1500, 2000 में वो फिर वही दिखा के आता है। रूम का तो हमारा होल ऑफ द ईयर सेम ही रहता है। वैसे कभी कभी घट जाता है, जैसे आपका जाना बचाना हो गया, 200 से हो गया, ऐसा 200 रुपया 100 रुपया डिस्काउंट कर देते हैं हम लोग। रूम का वेरियस टाइप का रूम है, इसीलिए हम लोग फूडिंग लॉजिंग नहीं दे सकते। रूम का रेट भी तो थोड़ा अलग अलग है, इसीलिए फूड के लिए हमने 4 टाइम्स का फूड के लिए 650 रुपीज करके रखा हुआ है। 650 में आपको 4 टाइम का खाना मिल जाता है, एक टाइम एक करी, एक टाइम चिकन, वैसा करके मिल जाता है। मेरा फोन नंबर है 9733242876 है, इसी में व्हाट्सएप भी है। आप मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल है ajit378@gmail.com। और वैसे हमारा वेबसाइट भी है tinchuliaRairesort.com। आप बुकिंग करना चाहे तो थ्रू वेबसाइट भी कर सकते हैं, आपको आसानी होगा। 1000 एडवांस करने के बाद आपको जितना रूम भी आप ऐड करते जाइए, वो 1000 में आपको 3-4 रूम हो जाएगा। और गूगल पे फोन पे कर सकते हैं हाँ हम? फोन पे गूगल पे पेमेंट कर सकते हैं।